ہوتا تو کیا ہوتا؟ تحریر عصمت چغتائی۔ خدا کا واسطہ امی جان، امتحان سر پر آ رہے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ ادھر ادھر کی واہیات کتابیں پڑھ کر وقت خراب کر رہی ہیں۔ پچھلے سال بھی فیل ہوتے ہوتے بچی۔ بھائی بیکار ہمیں پریشان نہ کرو۔ اللہ، اتنی اچھی ناول ہے کہ بس۔ امی جان نے ناول کا صفحہ پلٹ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کروٹ لے کر سنی انسنی کرتی۔ یہ واہیات اور بےہودہ کتابیں پڑھ پڑھ کر جانتی ہیں آپ کے اخلاق پر کتنا برا اثر پڑتا ہے؟ ایسی ہی الٹی سیدھی کہانیاں پڑھ پڑھ کر نہ جانے کتنی امی جانیں گمراہ ہو گئی۔ آپ کو کچھ امتحانوں کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ میں تو آپ ہی کے بھلے کو کہتی ہوں، پڑھ لکھ کر ہی انسان بنتا ہے، ورنہ پشو سامان۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ارے بھاڑ میں جائے یہ امتحان۔ ٹیچر اتنا ہوم ورک دے دیتی ہیں کہ بھائی ہم سے تو ہوتا نہیں۔ امی جان نے غصے سے سر کھجا کر کہا۔ توبہ ہے امی جان، کیا سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں؟ میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ باریک کنگھی نہاتے وقت ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ کوڑا کرکٹ بھی اس سے نکل جاتا ہے اور جوئیں بھی نہیں پڑنے پاتی، مگر آپ سنیں جب نہ کی تو تھی کنگھی، مگر تمہاری خالہ بھی مانگ کر لے گئی، جب سے اس نے لوٹائی ہی نہیں۔ امی جان پھر سر کو خبر کھجانے لگی۔ اتنے میں ابا جان کمرے سے فٹ بال کو ٹپے لگاتے ہوئے نکلے۔ شرارت سے میری طرف دیکھا اور پھر دھم سے فٹ بال امی کے سر پر دے ماری۔ اوی اللہ! امی جان اچھل پڑی اور ناول ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے رکھی سلپچی میں جھپاک سے گری۔ ہماری کتاب! اللہ ہی سمجھے ہر وقت ستائے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو فریدہ، تمہارے ابا جی نہیں مانتے۔ یہ کیا طریقہ ہے ابا جان؟ میں نے انہیں ڈانٹا، مگر ابا جان میری بات اس کان سے سن اس کان سے اڑاتے ہوئے لپک کر چارپائی پر چڑھ کر کودنے لگے اور کوٹھے پر سے نکلتی ہوئی ڈور لوٹنے لگے۔ دیکھو فریدہ، بھائی صاحب ہماری ڈور لوٹے لے رہے ہیں۔ چھوٹے چچا چھجے پر سے منمنائے۔ ادھر ابا جان ٹھٹے لگا رہے تھے اور چھوٹے چچا کا منہ چڑھا رہے تھے اور چچا میاں زور زور سے چلا رہے تھے۔ اتنے میں برآمدے سے دھما دھم کرتی ہوئی پھپھی اماں آئی۔ دیکھ کر تو چلتی نہیں، دہی بڑوں کے لیے دال بھگونے رکھی تھی، ساری کی ساری موری میں اونٹ گئی۔ پھپھی اماں کے پیچھے پیچھے خالہ جانی لپکی چلی آ رہی تھی۔ لپک کر انہوں نے پھپھی اماں کی پیچھے سے چوٹی داب لی۔ پھپھی اماں ہائے کر کے پلٹی اور خالہ جانی کی بالیوں میں انگلیاں پھنسا کر کھینچنے لگی۔ اماں بیگم پاندان میں سے الائچی نکال کر چبا رہی تھی۔ دیکھ کر چیچی کر کے ہنسنے لگی۔ اماں بیگم، ہماری نانی اماں، ہر وقت پڑوس کی بوڑھیوں کے ساتھ بیٹھی پنچ گٹے کھیلا کرتی ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے پھپھی اماں اور خالہ جانی کا بیچ بچاؤ کرایا۔ دونوں ایک پاؤڈر کے ڈبے پر جھگڑ رہی تھی۔ پھپھی اماں کہتی تھی میرا ہے اور خالہ جانی کہتی تھی میرا ہے۔ میں نے ان سے پاؤڈر کا ڈبہ جو چھین کر دیکھا تو وہ مجھ نصیب و جلی کا تھا۔ کیا مجال جو میرے میک اپ کا سامان ذرا سا بھی بچ جائے۔ جب دیکھو میری ہی چیزوں سے 16 سنگھار کیے جا رہے ہیں، اور جو ان کو ڈانٹو کہ بھائی یہ ہر وقت کی لیپا پوتی اچھی نہیں ہوتی، اس سے خامخواہ جلد خراب ہو جائے گی، تو کہیں ذرا سا پاؤڈر لگا لیا تو کیا ہو گیا؟ تمہاری خالہ ہر وقت ٹھوکتی ہیں تو کچھ نہیں، میں نے چھوا اور تمہارے مرچیں لگی۔ پھپھی اماں بگڑ اٹھی۔ ابا جان ڈور چرخی پر لپیٹ رہے تھے، چھوٹے چچا ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کے چپٹے لگا کر انہیں اور چڑھا رہے تھے۔ بس جی بس، بہت ہو چکی ہے دھما چوکڑی، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور اپنی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کرو۔ میں نے ڈانٹ ڈانٹ کر سب کو پڑھنے کے لیے بٹھایا، مگر خاک کسی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ابا جان بیٹھے کاپی پر سب کے کارٹون بنا بنا کر امی جان کو دکھا رہے تھے، وہ ہمارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ چھوٹے چچا منہ میں انگوٹھا ٹھوسے اب تک روٹھے بیٹھے تھے۔ خالہ جانی مسلسل اپنی ناک سے چوہے نکال نکال کر پلنگ کی پٹی پر چپکا رہی تھی۔ پھپھی اماں اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑی کو توڑ توڑ کر فال نکال رہی تھی۔ چوڑی ری چوڑی، سچ سچ بتا فریدہ کے پھپھا ابا مجھے کتنا چاہتے ہیں؟ چوڑی کا چورا اتنا سا نکلا اور پھپھی اماں روٹھ گئی اور انہوں نے پھپھا ابا کی پسلی میں کس کر کوہنی مار دی۔ پھپھا ابا ایک دم مچل کر وہیں زمین پر لوٹ گئے اور سارے کپڑے کیچڑ میں سن گئے۔ ابھی نہلا دھلا کر چاند سا بیٹا بنایا تھا، پھر باگڑ بلا بن گئے۔ میرے آنسو نکل آئے۔ توبہ ہے، ایسے کسی کے بزرگ ہو تو کوئی کاہے کو جیے۔ میں نے پھپھی اماں کو ڈانٹا بھی، مگر وہ ہی کر کے منہ چڑھانے لگی۔
उन सबको डांट डांट कर पढ़ा रही थी और उधर ताया अब्बा अपनी बेगम साहिबा के साथ मेरी सिंगार मेज पर जुटे उसे ताराज कर रहे थे। पहले तो उन्होंने खूब सी मेरी कीमती क्रीम कोहनियों तक लेपी, फिर सेंट की शीशी खोलकर खूब अपने सालन भरे गिरेबान पर छिड़का, फिर 18 रुपए वाली लिपस्टिक खोलकर खूब अच्छी तरह ताई अम्मा के और अपने गालों पर रगड़ी, चौड़े चौड़े होंठ बनाए, फिर खूब सा काजल लगाकर आंखों में झोंका। इसके बाद पाउडर की चुटकियां भर भर एक दूसरे के सर में डाली, फिर भी जीना भरा तो सारा यूडिकोलोन अपनी दाढ़ी पर उंडेल लिया। हाँ, ये यूडिकोलोन मेरी एक दोस्त फ्रांस से लाई थी। मेरा जी चाहा कि अपना सर पीट लूं और दोनों को इतना मारूं कि खाल उखड़ जाए, मगर उनके भोले भोले मुंह देखकर मुझे हंसी आ गई। दोनों को घसीटकर गुसलखाने में ले गई और उनका मुंह धुलाया। ताई अम्मा ने लोटे में मुट्ठी भरकर मंजन डाला और घोलने लगी। उधर ताया अब्बा क्यों चूकते, उन्होंने भी 4.5 रुपए की क्यूटी कोरा की साबुन की टिकिया लेकर टब में गिरा दी और फिर टिकिया को वापस निकालने की कोशिश में खुद भी गड़ाप से टब में गिर गए और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। बड़ी मुश्किल से दोनों को संभाला। लोग कहते हैं मार से बुजुर्ग खुदसर और बहुत ढीठ हो जाते हैं। मैं एक अच्छी तालीम याफ्ता औलाद हूँ, इसलिए जहाँ तक बना बहला फुसला कर काम निकाला। इधर मैं ताया अब्बा और ताई अम्मा की तरफ लगी थी कि ध्यान ही न रहा और नाना अब्बा ने मैदान खाली देखकर नेमा खाने पर धावा बोल दिया। लोगों का कहना है कि एक दिन नानी जी ने मजाक में उनके डोई उठाकर मार दी। बस उसी दिन से उन्हें हॉकी की बीमारी हो गई। डोई मारने से हॉकी की बीमारी हो जाया करती है। बस उसी दिन से नाना अब्बा खाने पर जुट गए, जो कुछ उन्हें मिलता खा जाते। आंख बची और उन्होंने नेमा खाने पर हमला किया। और तो और बावर्चन तरकारी बना रही है, आप बकर बकर कच्ची तरकारियां खा रहे हैं। और कुछ न मिले तो पेड़ पर चढ़े कच्ची कैरियां, बेर और इमलियां ही खाए जाएंगे। आए दिन उनका पेट खराब रहता है। पछाड़ पछाड़ कर दवाएं पिलाई जाती हैं, मगर वो एक नहीं सुनते। उस वक्त भी मेरे चिल्लाने की परवाह न करके वो बड़े मजे से छोटे चचा का ग्लैक्सो का डब्बा खोलकर भर भर चमचे खुश्क दूध फाँकने लगे। फिर मुझे देखकर दोनों मुट्ठियों में शक्कर लेकर हंसते हुए भागे। अब्बा जान और अम्मी जान किताबें फेंक फाँक कर मजे से मुर्गियों को सारे सहन में दौड़ाते फिर रहे थे। पुप्पी अम्मा मजे से अलगनी में झूल रही थी और खाला जानी के सारे नैपकिन जो मैंने धोकर सुखाने के लिए धूप में डाले थे, मोरी में गिराने के बाद खीखी हंस रही थी। बड़ी मुमानी जान मजे से पलंग पर लेटी हवा में दोनों टांगे उछालकर साइकिल चलाने की नकल कर रही थी। बड़े मामू पलंग के नीचे छुपे हुए पाई के साथ उनकी चोटी बांध रहे थे। बेगम अम्मा पंचगुट्टे खेलने में अपनी पड़ोसन के साथ कुछ बेईमानी करके निहायत ढिठाई से उनसे लड़ने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते दोनों गुत्थम गुत्था हो गई, खूब उधम मचा रही थी। सुवरिया, बेगम अम्मा कह रही थी। कदैया, उनकी पड़ोसन ने फैसला किया। अल्लाह करे मर जाए। तुझे ताउन समेटे, तुझे हैजा हो। हाय हाय, ये क्या बदतमीजी है, मैं चिल्लाती रह गई, मगर वो लड़ती लड़ती तख्तों पर से धम से नीचे गिर पड़ी और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। मैंने दोनों को चुमकारा, हालांकि मेरा जी चाह रहा था कि दोनों का कीमा करके चीलू और कव्वों को खिला दूं। टॉफी और चॉकलेट देकर दोनों को बड़ी मुश्किल से चुप कराया, वरना भेजा हिला दे रही थी। अब्बा जान को न जाने क्या सूझी, रॉक एंड रोल का रिकॉर्ड जोर जोर से बजाने लगे। इना मीना डिका, डाई डमनिका, और फिर घर में जैसे भौचाल आ गया। सब के सब बुजुर्ग बेतहा नाचने लगे। बड़ी मुमानी जान साइकिल चलाना भूलकर एकदम कूदने और नाचने लगी। ताया अब्बा और ताई अम्मा ने अपनी टांगे उछालनी शुरू कर दी। खाला जानी ने मामू अब्बा की टांग के नीचे गोता मारा और फुप्पा अब्बा दाढ़ी हिला हिला कर बकरे की तरह फुदकने लगे। बेगम अम्मा, अम्मा जान और उनकी सहेली तख्त पर चढ़कर टेढ़ी टेढ़ी होकर थिरकने लगी। छोटे चचा अजीब अंदाज में अपनी एक टांग को हवा में फेंककर जाइव करने लगे। मेरा सर चकराने लगा। मालूम होता था जैसे घर की छत उड़ गई, जमीन फट गई हो और उसमें से गर्म गर्म लावा उबलकर मेरे कानों में भरने लगा। जमीन और आसमान आपस में गडमड होकर इना मीना डिका डाई डमनिका करने लगे। बंद करो, खुदा के लिए बंद करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। या अल्लाह मेरे खुदा, मैंने अपने कानों में उंगलियां दे दी, मगर इसके बावजूद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि तूफान की घनगरज और ज्यादा बढ़ गई हो और कानों के पर्दे फटने लगे। या खुदा रहम, मेरे खुदा मुझ पर रहम कर,
खुदकुशी गुनाह है मगर मैं मजबूर हूँ। मैं कुएं की मुंडेर की तरफ लपकी। किसी ने परवाह न की। अम्मी जान मजे से नाच रही थी, अब्बा जान घोड़े की तरह दो लत्तियां झाड़ रहे थे, फुप्पा अब्बा फुप्पी अम्मा को धोबी की लादी की तरह उठाए फिर रहे थे, बड़ी मुमानी जान लाते उछाल उछाल कर मामू मियाँ के गेट चक्कर लगा रही थी, मेरे कानों में ऊंट बिलबिला रहे थे, घोड़े दो लत्तियां झाड़ रहे थे और हाथी चिंगाड़ रहे थे। एकदम मैंने आंखें बंद की और धम से कुएं में कूद पड़ी। एहे बेटी क्या हुआ? मैं जमीन पर अपने पलंग के पास गिरी पड़ी थी। क्या हुआ? क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? अम्मी जान ने मुझे प्यार से सहारा देकर उठाया। शुक्र है खुदाया, ख्वाब था। मैंने अम्मी जान के सीने से लगकर सोचा, अगर ये ख्वाब ना होता, हकीकत होती तो। सामने अब्बा जान बैठे अखबार पढ़ रहे थे, छोटे चचा क्यारियों में पानी दे रहे थे, बेगम अम्मा अपनी पड़ोसन को बड़े तकल्लुफ से पान बनाकर दे रही थी, ताई अम्मा ताया अब्बा को प्लेट में अंगूर लेने पर इसरार कर रही थी। आपको मेरी कसम, बस 2 दाने चख लीजिए। और वो तकल्लुफ से टाल रहे थे। फुप्पी अम्मा तख्त पर बैठी खाला जानी से अपनी होने वाली बहू के लिए चढ़ावे का हिसाब किताब जोड़ रही थी। बच्चे सहन में उधम मचा रहे थे, कीचड़ में लपा डुबकी कर रहे थे, ईना मीना डीका बजाकर थिरक रहे थे। चंद सिंघार मेज पर धावा बोले हुए थे, चंद नेमा खाने पर डाका डाल रहे थे, कुछ देर रोकर मुंह बिसोड़कर उल्टी सीधी जिदें कर रहे थे और बुजुर्ग सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। अपनी आंखों के तारों की आइंदा जिंदगी में तरक्की और बेहतरी की दुआएं मांग रहे थे। या खुदा, इन बुजुर्गों में कितनी कुव्वत बर्दाश्त है। ये हम लोगों का कीमा करके चीलों और कब्बों को नहीं खिलाते, न कुओं में कूदकर खुदकुशी करते हैं, हंस हंस कर हमारी खातिर दुख झेलते हैं, रातों की नींदें गवाते हैं, हमारी तालीम का खर्च बड़े फख्र से बर्दाश्त करते हैं और फिर हमारे पैदा होने की मन्नतें मानते हैं। क्यों? आखिर क्यों? ये हमें प्यार करने पर क्यों मजबूर हैं और फिर इस मजबूरी को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। उठो बेटी, जमीन पर पड़ी हो, कपड़े खराब हो रहे हैं। अम्मी जान ने कहा। मैंने चाहा कि हस्बे आदत मचल जाऊं, ठिनकने लगूं, मगर मेरी हिम्मत न पड़ी। जल्दी से उठकर मैंने कपड़े झाड़े और मुंह धोने चली गई। तीसरे दिन अम्मी जान ने फिक्रमंद होकर अब्बा जान से कहा, देखिए तो फरीदा बड़ी सुस्त नजर आ रही है, जरा डॉक्टर को दिखाइए, खुदा न करे कहीं उसकी तबीयत न खराब हो जाए। हाय मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं शरारत न करूं तो इसी बात पर परेशान हो जाती हैं। मुझे कितना चाहती हैं। मैंने खुशी से बेकरार होकर टांगें हवा में उछाली और पलंग पर कूदने लगी। भैया ने मेरी चोटी पकड़कर गिरा दिया। मैं झाड़ का कांटा बनकर लिपट गई, सारे बाल खसूट लिए। फिर हम दोनों आगे पीछे सारे घर में दौड़ दौड़ कर तूफान मचाने लगे। अच्छी भली तो है कमबख्त। अम्मा जान ने इत्मीनान का सांस लिया और रात के खाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई।